السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joogaa Mororo meeshan halkaas jeesha tagan gadaashayda meesha jeesha tagan anaga ma aadi karno waan ka cabsanaynaa meesha Mororo hadda meesha Mororo aan joogno dadka waxay leeyihiin biyaha shalay way isdhimeen laakiin maanta waxay leeyihiin biyaha soo kordheen ama waxaan joogaa naf meesha qariisadaan taagan yahay biyaha markay way soo kordheen waxay leeyihiin xaaladda igar way isdhimeen laakiin hadda waxay leeyihiin هلا waxay ku darsamaaday hada qiyaas 1 mitir ay ku darsameen igur qiyaas waxay isku dhimeen 3 mitir oo hoose isku yar dhimeen laakiin hadana waxay leeyihiin way soo kordheen marka meesha hore la gudbayo inay idin soo dubo fiicnaan lahayd laakiin waxay leeyihiin biya way kordheen maxaa la way kordheen mid meesha dib ka taagan meesha dib ka taagan waxay leeyihiin telefoon adaad kor qaadid waa laga dhici meesha nimankaas aragta ama gadaashii maarta nimanka maarta labada qof socdaan ka shaadiga weyn iyo kan telefoonka fiirna inta hada hadlay ayaga ka shakisanaa in hadalkan inuu igu dhigna arkaysan male marka dadka ka dhacay way dadka telefoonka ka dhacaan meesha meel fiican ma aha adaad telefoon meesha adaad imaado adamal vlog ka dibirtid waa xalis way telefoonka laga dhici karaa marka asxaabtay qaaliga meeshan waxay leeyihiin Nairobi adaad ka imaato oo jeedida Garis ID lambarka laga qori waa gudbi adaad ka imaato maxaa la dhahaa Mombasa adaad ka imaato waxa la leeyahay waa lagu ogol inaad gudubtid waa lagu ogol laakiin qofka intuu madhow ka soo baxo ma aadi karo Garis ma aadi karo ama inta madhow ka soo baxdid Garis ma aadi kartid Garis inta ka baxdid madhow ma aadi kartid dadka meesha safarta fog ka imaadeen bis loo ogol asxaabtay qaaliga saas ogaanaysan asxaabtay qaaliga sida sheekada hore noo socotay meeshan adaad Nairobi ka soo socda dadka waxay leeyihiin Nairobi qofkii Nairobi ka imaado waa la gudbin qofkii Garis ka soo baxo Nairobi u jeedin waa la gudbin laakiin ha isku dayin meesha meel oo naftaada aad ku qabsan karto ma meesha halis biyaha kor u socdaan marka waxa leeyahay Nairobi adaa joogto ama Garis aad joogto ha isku dayin diyaarad adaa lacag waasan ilaahaygaada qabtay Garis ka joog ha isku dayin meesha meel halis waa meel naftaada lagu aamin karo ma aha laakiin adaad oo aatri waan gudbi waxa la dhahay waxaad ku gudbi waxaad qaadan baa la dhahay ID-gaada qaadani waa magacaada qori marka waxaan ku tusay asxaabtay gadaashaydaas waxa soo socdo had fiiri ninka wuxuu soo wato markaysa ati doontaas lagu gudbi doonta doon lagu gudbi karo ma aha dadka loo qiyaana adaad Garis inta ka imaad Nairobi u socotid asku dayn doonta ina gashid doonta doon fiican ma aha la qof ka badan qaad kartid dadka laakiin lagu qiyaana haldaa waa lagu gudbi karaa saabti qaaliga saas ogaanaysan asku dayna meesha meel wanaagsan ma aha kama unakuja Nairobi yani kama unatoka kutoka Nairobi unaenda Garissa usijaribu barabara si kama zamani watu wanasemanga wanafuka na poti lakini usijaribu hata kidogo usijaribu kupita na poti hapo si mali mzuri naona hapo si mali mzuri hapa nyuma penye unaona hizi nyumba hizi zilikuwa baa lakini saa hii watu wamehama kwa sababu ya maji imeingia hebu waonyeshe huku nyuma maji imeingia mpaka chini unacheki maji inatokea ndani ya nyumba na hapo ujue ilikuwa wenye watu wanaishi hapa leo serikali imesema tunatoa na nguvu umesikia story hiyo ndio serikali inawatoa kwa nguvu na hapo saa hii kama dakika mbili tumekuja hapo ilikuwa maji haikukua ilikuwa maji haikukua lakini saa hii maji imejaa naona imejaa cheki maji saa hii imejaa saa hii maji ndio hii maji imejaa na maji haikukua hapa na angalia nyuma yetu ndio hii nyumba maji inatokea kwa hii mlango hii na hii ilikuwa butchery cheki hapa mbele maji inaingia kwa hiyo butchery saa hii alafu kuna pool table ndio hii hapa hii pool table ilikuwa inatumika kwa nyumba nyingine next pale naona hizi zimetolewa nje watu wamesambaratika inamaanisha biashara imeharibika mahali pa kuishi imeharibika serikali nayo juu inaona watu wana risk maisha yao kukaa karibu na mto wanataka kutoa na nguvu wanatoa kwa nguvu wengi na huko mbele uje kuna jeshi inasimama huko nyuma yetu sana mbele huko penye tunatoka huko jeshi imesimama huko na watu wanafukuzwa kutoka Mororo na ukitaka kwenda Nairobi
Ukitaka kuenda Nairobi unalipa shilingi 200 kupanda mwau, na hiyo ni mwau ya jeshi, sio? Mwau ya jeshi. Lakini ile ilikuwa ya private ulikuwa unalipa shilingi 1000. Hii imekatazwa leo. Hiyo ya private ndio yenye inaleta accident. Na kama unatoka Nairobi saa hii leo, usijaribu hii maji. Leo hii maji imeongezeka mbaya sana. Imekuwa mingi sana kushinda ile round 1. Ilikuwa imekuja ikateremka kama imejaa na ikateremka kama mita 3. Na saa hii imeongezeka tena kama mita 2, bado mita 1 tu ndio ibaki ili iende juu tena. Ndio. Na hii maji imezidi tena. Sasa wale watu wenye wanasafiri, na kama uko Nairobi usijaribu kukuja. Na kama unakuja ukifika Madogo usijaribu kujilazimisha kuvuka. Ni riski sana maisha yako. Ni riski sana. Unaweza baki Madogo, maji ikiisha, alafu uta cross kama mambo imekuwa mzuri. Na kama sisi risk maisha yako. Na kama sisi leo tumefungia pande na hatutaki kujaribu hata kuenda Madogo, hiyo side nyingine. Hatutaki cheki maji nyuma, cheki maji inarudi. Cheki maji inarudi. Hapa iko na behavior kama ya bahari. Cheki hiyo maji. Iko na behavior kama maji ya bahari, inaenda alafu inarudi. Na hiyo yote inatendeka sisi tukiwa tu hapa. Mimi na huyu senior wangu hapa hivi. Na huko nyuma yetu naona watu bado wanakula tu watu wametulia na wana risk maisha juu hii maji wakati wowote inaweza kuja na ifanye nini, ibebe hii maeneo. So kitu tulikuwa nasema, kama unatoka Nairobi usijilazimishe kuingia hii area. Kaa tu mahali huko. Kama una pesa ya ndege usijaribu kukuja na hii basi. Inshallah.